السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الجويد شمبر 2 ذو القاعدة أخذ السشو هنطر شالش بصره أنراركن بشي ضرورت مهم خطا خواب الله سار زي ما شو على سولير ماشي بيد ذو القاعدة إباخم ماش أنرازانو ماشي با كنده الله ريره يعني كي غريزاني بالله الله سبحانه وتعالى قرآن مد فرمر سورة التوبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الله جل جلاله تعالى آياتين مد فرمده إنه الله رتي بصر مد 12 ماش تياري گجه إذن 12 ماشتی مختصر لمبا گتنو سار که الله لمبا گلی فونو یالله بلی باروزا گوی سریگم ماش حرمور ماش خویه این قرآن اومده نوعیه الله نبی حدیث اومده زانه دیه 3 متوالیه 12 ماشتی سریگم ماش تینن ماش وارا وری اکن رفیس اکن ذو القعدة زبارة سوليريا ذو الحجة زبا هجر ماش يار بعد محرم بصر الشروع يار بعد رجب ماش إن سرقم ماش حرام ماش إذن حرام ماش ماني بشي برو ماش رمضان ماش بعد يا سرقم ماشين إن أمد گناه کرن ডবল গুনাহ সোয়াব গরন ডবল সোয়াব জীবনী কি ইমাম ইবনে কাসির তাই তাফসীর মাদার জানে দি ইদান মাশিন মধ্যে বেশি করে আরাতি গুনাতি বাসি তাফরিব বালাই গাম বেজ গরি বল্লাহ হেরজ গরা ফুরিব গুনাতি দূরে থাকিব خاصة فاسطن واس إن پورا شوری ندیم وقت مزین آدای گریم برآینده موسیتم مده جماعت سات مایا فنده ازندی باده گرم مده این دیلا بوفنده تیو فاسطن واس این وقت مزین آدای گرم سا الله ر بیشی فضیلتیان این دیلا بهتر ماش برامش اینم مده فرض خودیان وقت مزین آده گرن الله بیشی فاسون گرده خام این دیلم برات الله رو تی ماشینم مده لارای گرن کافر لای حرام گجه ده خواه فرانه لارای گرن دشمن لای حرام گجه که الله خود سرگم ماشین رو حرمت ماشین خیار راکیبا اکنویده ذو القعده زبان رسولیر یار بعد اینکه ذو الحجه یار بعد محرم یار بعد رجب بیشی دوره onlara وعده گوجید بچه گریم بچه مده یعنی ماشینم مده بیشی هری گونتی باسیتا هری نسای خاصتا جوالی به منشره بیشی گونم مده مبتلا گرر جوال دو جنی کی بیشی لمبا دور از زاگوی মানুষ بیشی غلط از زاگوی بیشی خراب از زاگوی ایدن جوالی بطی بیشی باسی تکو فانستون واسین آده گوری بالله این دیلانی که قرآن تلاوت گوری بالله تسبیح ذکر گوری بالله
ইন্দিলা হোক রোজা ধরন খাসাতান সোমবারে বিশিবারে ইন্দিলা 3 রোজা ধরন 13 তারিখ 14 15 তারিখ আয়াম আল বিদ ইন মাসিন মধ্যে ধরন বেশি সোয়াব আল্লাহ নবী দে 62 আদত্য সাহাবা কলিও আর মাসিন মধ্যে হলিও খুশু ধরি ফারিনে চাই আশা করো মোর বেকুলনে ফুনিয়রে আমল করি যাইবা বলি আল্লাহ বেকুলনরে তৌফিক দক আল্লাহ বেকুলনের গুনাহ খাতা মাফ করক ওসল্লাল্লাহু আলা নবিয়িনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন।